ଘରେ ମିଶିଥିବା ଶସ୍ତ ମା ଡାକରେ ଲୁଚିଥିବା ଭାବ ମୋ ମନର ଗୀତ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମାତୃଭାଷା ମୋର ଅଭିମାନ अवसर में आज जो अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस पालन होची शुभ अवसर में शेष में मुझे कहना चाहिए जाति को एकतार सूत्र में बांधि रखिए मातृभाषा दिवस पालन अभिमुख्य कथन केवल पिलाने आम ये ओडिया मातृभाषा आजिका विशेष दिवस उपस्थित वरेण्य कार्यकर्ता बंधुगण मोर आदर सहपाठी भाई भाई तथा छात्र छात्री भाई भाई अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस आम समस्त एक विशेष कार्यक्रम प्रति वर्ष ये कार्यक्रम परिसर में पालन कर अवश्य ये वर्ष आम एक नियारा ढंग से पालन शब्दकोश कमिगला शब्द जाणी कौन प्रकार उपस्थापन करवा विपद कहवा विपद लिखा शब्द तेणु यह दूरे आह्वान शेषार्ध 16 शताब्दीर प्रथमार्धे पंचसखा आधुनिक जुगर फकीरमोहन सेनापति कविवर राधानाथ राय जन्म मन रही भारी कष्ट ये कवि लेखना मन रखा आदि कवि शाला पंच सखा जयदेव पुरी उपेन्द्र भंजसी रचिले अनेक लेखा
ମଣିଷ ମାତୃଭାଷାରେ ହିଁ ସହଜ ବୋଧ କରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ବେଶୀ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯିବ, କ'ଣ କହିବି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ମାତୃଭାଷା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅଛି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ତମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଥିଲୁ, ପିଲା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ମାତୃଭାଷା କହିବା ମାନେ ମାତୃଭାଷା ହୁଏତ ତମେମାନେ କିଭଳି ଅଭିମୁଖୀ କଲେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରିତ ଏବଂ ପ୍ରିୟ